पहुंची गलु मूर्ति मूर्ति ने बनाऊती आज तो सब फिनिशिंग सैला ना ये देख ये गोटे मूर्ति तो हो सारा एदन आईते चक्र बुलाए सारा जगत चलो 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 ये एक भी मूर्ति कंप्लीट हो सारा ना। A few moments later. Hey guys, welcome to my new another vlog। आज मो भाई रो दुकान ओपनिंग हो जाउजी आमे मो नागा को मुई जाउजु देखेबी ता दुकान टा करू पूजा तो मतलब सारी बना लेट कर जाउजी एगडी खुणी आ जाउजी ता दुकान पा ता दुकान टा हम गाँ हाट देना जो बैंक ऑफ बड़ौदा साइड अच्छी नौ देखो आम गाँ हाट हो कबे आई जाओ ये पटे आलू बोईजी आउ हाट भीतर को जाउजी खुणी आम धीरे धीरे आ तू क्या किणु ओए क्या किणु आलू किणवी हाँ किणवी सब पनीपरिया सब हाट किणवी आ हाटर सब एटा कोबी सब नबू नबू ये पटे साइड अच्छी भी लोक अच्छी भी एटा धुआं जे सब बिका हो सब नबू सब नबू कि तु सब नबू एखुणी ता दुकान नहीं जाऊ आम दुई जन आग देखियो ता दुकान तो पूजा सारी ना मतलब लगे पहुँची गल तो एपटे साइड रे मतलब हाँ पूजा सारे ना बोधे कि स्टार्ट हो पूजा है किए जाने बुआ खाई खाना पड़े ये पिलार हाट कर घिणाघुणी कला देखेबी हाट घिणव हाँ ये आम तो पहुँची गलु एटा ता दुकान ओई तो भाई कड़ा लाभ कॉलेज जाइए तो भाई दुकान पूजा कर सारा ना पूजा हैनी हबो बेला रे सत है बेला मुझे जाऊँगी ओके आई बेले बर्तमान आम बाहरलु ये घर को नहीं हाट कर पिलार मोर भी जाऊँ हाट कर मोर तो ये कहते मिक्सचर मुक्चर किणवार अच्छी आउ कि देखे हाट्रे आ बर्तमान आम पहुँची गलु मिक्सचर किणी तु किणबुनि रमी किणबी आ बेसी तो ना नवार ना ना बोदा मिक्सचर कुड़िया मिक्सचर आ पापड़ मिसिना कोड़े टाँग देल 30 तरीका बोदा मिक्सचर पापड़ आ ग्रीन मटर मिसिना दे 20 टाँग दे बेसी ना मिक्सचर किणी किणा साइलु तापर जाऊ जो घर यार पुणी क्या किणी तू क्या किणु रे पहला वर्तमान आलू किणवी आलू चल एकुणी से आलू किणव तापर किणी किणा साइले मोर भी बाटर बाटर किणवार अच्छे जाऊ जो एकुणी आलू पाको आ ए जे पटे उल्ली उल्ली चारा चूड़ी कोबी बैगन बुगना गोटे बिकुती आजे पटे पुणी गोटे कोबी है चूड़ी चूड़ा पटे क्या किणी किणी सारा ये आम जीवु आना टमाटो के 60 है जीवा बर्तमान टमाटो किणी साइलु देखो आम गाँव में कबे कबे सस्ता तो आम गाँव परिवार हाट सब दिवस सब बार थाए वो एटे मौसा टमाटो किलो के हाँ गोटे कदली गोटे टमाटो उल्ली लंका कोबी
ଏଇଟା ଏଇ ପିଲା କୋବି କିଣୁଛି ଏଖୁଣି ଏ ପିଲା ଏଖୁଣି ଆଳୁ ପୁଣି କିଣି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ନା ଆଉ ଆଳୁ କେତେ କିରେ ଓଇ ନାଗା ଆଳୁ କେତେ ଅଛି ବାଛ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ବାଛେ ଯିବା ଏଖୁଣି ଆଳୁ କିଣି ଯିବେ ପିଲା ଏଖୁଣି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଳୁ ତମେ ଦେଖିନଥିବ ଗୋଟା ଏଇଟା ନା ଆଉ ପିଲା ଏଖୁଣି ଆଳୁ କିଣି ସାରିଲା ଏଖୁଣି ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏଖୁଣି ଘରକୁ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କିରା ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲ ଲୁଣ ଚିନି ଏଇଟେ ଶୁଖୁଆ ବିକୁଛି ମୋ ଦାଦା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଚାଲୁ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଘରକୁ ଏଇଖୁଣି ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ପିଲାଟା ହାଟ ଗୋଟେ କିଣି କିଣା ସାରିଲା ନା ଆମେ ଏଇଖୁଣି ଯାଉଛୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ମୋ ଥରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ଅଧା ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଖୁଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତାର ନେଇ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ମାନେ ଦେଖାଉଛି ଯଦି କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟେ ଦେବି ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବ ହେଲା এই যে পৌঁছি গলু মূর্তি নেবে বলে বনাউছি আজ তো সব ফিনিশিং সইলা না এই দেখো এই যে এটা গোটে মূর্তি তো হয়ে সারা এত আইলে ছাড় 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 এই যে একটা বি মূর্তি কমপ্লিট হয়ে সারা না যেটা বন্ধা বন্ধি চালিছে আও এপটে মো বাপি তো আসতি ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପିଲା ଓଇ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳେ କି ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ୱାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଷ୍ଟିକରିଂ ହାଉସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଘର କଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ ହଉ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ଜାଗାଟା ପାଇକସାହି ହାଟପଦା କଳାପାଟନାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଦେଖି ସାରିଲ ଏଖୁଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମକାଳେ ଭାଇର ଦୋକାନରେ ଟିକେ ବହିବି ସେମାନେ ହାଟକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ହାଟରୁ ଆଇଲେ ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଦୋକାନ କଳାପାଟନାଳି ଛକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଆଇବ ଏଇଟା ସବୁ ସାମାନ ଟିକେ କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ଦେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିନା ଆଇବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ମାଲିକ ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ହେଲା ଯାଇପାରିବ ଯିଏ ଯାହା ଶସ୍ତା ମାଲ ପାଇବ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଆସିନା ଆଉ ସେମାନେ ତ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇଖୁଣି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଘରେ ଖାଇ ପିଇନା ଶୋଇ ଶୁଆଇନା ଉପର ଦେଖିକି ବୁଲିବା ବି ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଉପର କିରା ହେଉଛି ଆଉ